मेरा जम मुसल्ली होगा मेरा नाम मुसल्ली होगा जे मैं जम मुसल्ली होगा मेरा नाम मुसल्ली होगा मस्त कलंदर 75th anniversary of independence. It's an occasion to pay tribute to the heroes of this cultural resistance. Today's event, titled 75 Years of Cultural Resilience, is a collective effort, and we are grateful to the scholars and artists for their valuable contribution for this event. हमने ये season launch किया था March में in order to celebrate a bilateral partnership between the United Kingdom and Pakistan. The whole goal of the season is to develop new connections between Pakistan and UK, and हमारे season का जो main theme है it's new perspectives. New perspectives के angle के साथ हमारी aim ये है कि हम एक नया refreshed relationship, keeping in mind our deep-rooted history between the two countries, but we should look at what the future has, keeping in mind that Pakistan has such a young population and their role in the world around global challenges, including climate, sustainability, and using the tool of arts and culture. I just thought, such a big moment like partition, it was important that we heard from the artists, the writers, the activists, the storytellers and musicians in this region. And I want to just end very quickly with some things that have been going through my mind about partition from a British perspective, which in Britain, obviously many people like myself, British Asians, are interested in the heritage and the history of Britain and its role, good and bad, mainly bad, I think, in this region. But also, there's been something happening in the UK, and I wanted to just contrast it and perhaps with what happens here, which is there's been a huge amount of work in the UK, a lot from British Asian heritage communities, but not just them, from academics, universities, the media, about 75 years on from partition, what does it mean, the legacy, the consequences. And I mean, just as an example, this afternoon, so we're now, so in 3 hours' time in City Hall in London, the Mayor Sadiq Khan will be hosting an event around the legacy of partition in London, in City Hall, with all the great and the good from the Asian community gathered. So again, it's just that idea of, and it strikes me that some of this is actually, it's Western privilege, isn't it? If we have the time and the space and the institutions and the wealth in the West to step back, to study, to reflect, to consider. And partly, partition in the West has ended up almost like the end of World War II. I'll be very quick, or the civil rights movements as a big historical moment. And I think that's because people in Pakistan are too busy trying to survive and function and operate to perhaps reflect as much as is necessary, which is why I wanted to support today's event. A tribute to the heroes of our cultural resistance, titled Ushak Ke Kafile. निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले जो मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा निकाब रखता है दीप जिसका महल्ला ही में जले
चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। किश्वर नाहीद जो है वो एक अलामत बन गया एक ऐसी औरत का कि जो बागी है। मेरे दीदावरो मेरे दानिश्वरो पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो। जिसको हम मुज़ाहमत कहते हैं, मुज़ाहमत एक तरह का इनकार है, एहतजाज है और एक रिजेक्शन है पावर के ख़िलाफ़। पावर दो तरह की होती है, एक लेजिटिमेट पावर, एक होती है इललेजिटिमेट पावर। तो जो रेजिस्टेंस है ये ताकत की जो इललेजिटिमेट सूरत है उसके ख़िलाफ़ इनकार है, क्योंकि सोसाइटी के लिए ताकत चाहिए, लेकिन ताकत जब अपने एक नाजायज़ इमोरल हो जाती है तो उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो एक लाजिम हो जाता है। हमें सबसे पहले जो मुज़ाहमत का आगाज़ पाकिस्तान बनने के बाद ही हो जाता है। मैं चंद ऐसे जिक्र करना चाहूँगा किताबों का या उनका जिन्होंने किया। उनमें सबसे पहले तो फैज़ साहब थे जिन्होंने ज़ाहिर सुबह आज़ादी लिखी और जब कहा कि ये जो आज सुबह नहीं है ये रात है और ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सार, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये जो रात का मेटाफर है 1947 से लेकर 2022 तक ये अब तक चला आ रहा है। इस तरह मंटो ने अंकल साम के नाम खतूत लिखे, उनमें भी आपको मुज़ाहमत नज़र आती है, जिन्हें पता चलता है कि एक गोरा गया था अब दूसरा गोरा आ गया है। पहले जो एक बरतानवी गोरा था अब ये एक अमरीकी गोरा अंकल साम आ गया और वो पढ़ने वाले। और उसमें वो पहली दफ़ा वो लिखते हैं कि वो कहते हैं अंकल साम आप एक काम कीजिए, आप यहाँ एक मुआहदा कीजिए हमारी फ़ौज हमारी मुल्ला के साथ, और ये दोनों जो है जो सोवियत यूनियन है उसके खिलाफ लड़ने में सबसे ज़्यादा आपकी मदद ये दो इदारे करेंगे। पहली बात तो ये है कि दुनिया की हर ज़बान का अदब बुनियादी तौर पर अपनी सरिश्त में मज़ाहिमती होता है, उसके बग़ैर लिटरेचर पैदा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो कोई ना कोई पोजीशन लेता है, और जब तक वो पोजीशन ना ले वो लिखा नहीं जा सकता। तो इसलिए जब कोई भी पोजीशन ली जाती है तो उसमें कई सवालात होते हैं और कई बुनियादी हवाले होते हैं जिनमें के लिखने वाले की बेइत्मीनानी होती है। उस बेइत्मीनानी के हवाले से उसने लिटरेचर क्रिएट करना होता है, इसका नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक किरदार है राइटर का और ये तहरीर का किरदार है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। ज़ुबान जो तख्लीकी ज़बान है ये जब तश्कील पाती है तो इसे राइटर तश्कील देते हैं, ये बाज़ारों में भी तश्कील पाती है और लोक दानिश में भी और लोक हाफ़ज़े में भी तरतीब पाती है, और इसका इस्तेमाल बेहतरीन राइटर करता है। जितनी तख्लीकी सरगर्मियां हैं सारी की सारी मुज़ाहमत की वजह से हैं, और मुज़ाहमत की बुनियाद पर ये ज़बान में तब्दीलियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़रबुल मिसल है, आपके सामने है ज़रबुल मिसल में, न 100 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 9/11 के बाद ये ज़रबुल मिसल आप अमेरिका को दिखाते हैं तो उसके बाद राधा नाचती है, आज तक नाच रही है, आज तक नाच रही है। मार्क्स ने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है आर्ट और एंटरटेनमेंट के दरमियान। वो जो बात आपने भी कही कि एंटरटेनमेंट इंसान को हंसा सकती है, इंसान को खुश कर सकती है, सब चीज़ें कर सकती है, मगर आर्ट उससे एक मुख्तलिफ चीज़ है। वो महज एंटरटेनमेंट नहीं है, आर्ट एंटरटेन भी कर सकती है, मगर ज़रूरी नहीं कि आर्ट एंटरटेन भी करे। आर्ट प्रोवोक भी कर सकती है, आर्ट आपको खफा भी कर सकती है, आपको नाराज़ भी कर सकती है, आपको मजबूर भी कर सकती है कि आप अपने अंदर देखें, आप समाज को देखें। हिंदुइज़्म एज अ होल मौसीकी के साथ कितना करीबी उसका एक ताल्लुक़ रहा है और अभी भी है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना मज़हब जो है वो अगर आवाम के अंदर फैलाया तो फैलाया ही सूत्रास के ज़रिए और गा कर और सुना कर उन्होंने आम पब्लिक के अंदर उसको जो है पहुंचाया। तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमतें कायम होनी शुरू हुई, कई हुकूमतें कायम हुई, कहीं आई कहीं टूटी, तो एक नया किस्म का कल्चर पैदा हुआ जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडियन
اسلامک کلچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو کہ ایکچولی ایک سنکریٹک موٹا سا لفظ ہے, مگر ایک ایسا کلچر ہے جو کہ ہندوازم اور پرشینیٹ کلچر کو مکس کرتا ہے, اور اسی میں صوفیزم اور مسٹسزم جو ہے اس نے یہاں سے جنم لیا. ساؤتھ ایشین مسٹسزم ابن عربی وغیرہ کے مسٹسزم سے کافی مختلف بھی ہے. اسی طرح اگر ہم جدید دور کے اندر آئیں تو ویتنام کے خلاف جو جنگ چل رہی تھی, اتنی بڑی جنگ تھی, اتنی خوفناک جنگ تھی کہ اکیلے چھوٹے سے ویتنام پر امریکہ نے اتنی بمباری کی کہ تقریباً تمام قوتوں نے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بمباری کی تھی اس سے زیادہ بمباری امریکہ نے چھوٹے سے ویتنام پر کی. تو مگر پھر بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, اور کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا بھر کے آرٹسٹ نے اور دنیا بھر کے لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ وہ ووڈ اسٹاک کا 1969 کا کانسرٹ کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, جہاں ملینز آف لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. تھیٹر کا جو آپ لفظ ہی بولیں تو اس کے اندر ایک سبورسو ایلیمنٹ چھپا ہوا ہے, ایک بغاوت, ایک چیلنج, ایک سرکشی اس کے اندر ہوتی ہے, شروع سے رہی ہے. تو جب 47 میں پارٹیشن ہوئی تو انفارچونیٹلی بہت بڑا ایک دھچکا پرفارمنگ آرٹس کو اور انکلوڈنگ تھیٹر وہ ہوا کہ جب یہاں سے بہت سارے ہندو اور سکھ جو رائٹرز اینڈ ایکٹرز اینڈ ڈائریکٹرز وہ اور میوزیشنز وہ انڈیا چلے گئے, اور جو وہاں سے آئے اس میں خیر ادیبوں کے کھاتے میں تو ہمیں بہت کچھ ملا, لیکن تھیٹر کا انفارچونیٹلی ہمیں وہ جو نقصان ہے وہ پورا نہیں ہو سکا, جس میں پھر جنرل ضیاء الحق کا ورود ہوا, اور انہوں نے پھر وہ سارے جو چیزیں بکھری ہوئی تھی, فنڈامنٹلزم اور ڈسپوٹک رول اور پروفٹ موٹیو, یہ ساری چیزیں ملا کے تو وہ جو جنرل ضیاء کی پالیسیز تھی جس میں عورتوں کے اوپر قوانین پاس کیے گئے, مائنورٹیز کے بارے میں قوانین پاس کیے گئے, سینسرشپ کو اتنا سنگین جرم بنا دیا گیا ایک حق بات کہنے کو, چاہے وہ آرٹ کے ذریعے ہو, تو وہ ایک بہت ہی سیاہ دور تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جتنا وہ کوئی دور سیاہ ہو تو اتنا ہی آرٹ اور کلچر کے لیے وہ اس میں اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں. 1984 میں اجوکا کا وجود ہوا, اور اس میں پھر لوگوں کو نظر آیا کہ ابھی اظہار کا ایک رستہ موجود ہے, کہ پریس بند ہو گیا اور پولیٹیکل پارٹیز بین ہو گئیں, اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو کوڑے لگنے شروع ہو گئے, پھانسیاں دی جانے لگیں, اور اس کے ایک خاص قسم کے سرکاری دانشور جو ہیں اور ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. تو لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو ٹیپ پوری لگ گئی ہے اور لب سل گئے ہیں. لیکن جب یہاں پر 1984 میں مئی میں اجوکا کا پہلا پلے ہوا جلوس کے نام سے, تو سڈنلی دا ایکٹرز ایز دا فاؤنڈرز ایز ویل ایز دا آڈینس ریئلائزڈ کہ یہ بھی ایک رستہ ہے ریزسٹ کرنے کا اور انکار کرنے کا اور ڈسینٹ کا, کہ جس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. تے گئے وڈے باہر ولایت چوں شاہوکار لے آئے, اور ساڈی کھڑی کپاہ نو ویچیا اسی منگ کے پائے. گئے وڈے باہر ولایت چوں شاہوکار لے آئے, ساڈی کھڑی کپاہ نو ویچیا اسی منگ کے پائے. جد شیشے مرے آ گئے بن افلاطونی, تد شکلاں دسیاں کالیاں ہاتھ خونو خونی, اسی کھڑے کھلوتے کمب گئے پرچھاویں بدلے, او ساڈے اپنیاں پٹواریاں ساڈے نامے بدلے. اسی کھڑے کھلوتے کمب گئے پرچھاویں بدلے, او ساڈے اپنیاں پٹواریاں ساڈے نامے بدلے. او سانو صورت نہ آئی ہوم دے کنج گھاٹے ودے, اسی باندر قلعہ کھیڈیا تے چھتر کھادے. ظالم سے کوڑے کھاتے ہیں اور پھر بھی دوڑے جاتے ہیں, اور پھر بھی دوڑے جاتے ہیں. سچ کہنے سے شرماتے ہیں, سچ کہنے سے شرماتے ہیں. پھانسی کا گلے میں پھندا ہے, پھانسی کا گلے میں پھندا ہے. اس دور کے
रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से, इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। Ammi, you promised that you're not going to leave me. Ammi, I will only stay with you. I will go wherever you go. Yes, Munni, I'm not going to leave you. Never. Ammi, Meera Mai left her daughter and she could never see her again. Please don't leave me, Mother. Let's go somewhere else. Ammi, let's leave this place. Can't we go anywhere? Can't we go anywhere else in the world? There is one such place, Munni, where no one asks for your nationality or your identity, where a mother is not forced to abandon her daughter. पेराहन चाक करो मसलहत अंदेशी का, अपने अश्कों की बरसती हुई बौछार में आओ, ये झिझकते हुए बाजू तो हवा में लहराओ। ये झिझकते हुए बाजू तो हवा में लहराओ। आओ ए हमवतनों, रक्स करो, रक्स करो। आओ ए हमवतनों, रक्स करो, रक्स करो। मुझे न जमा मुसल्ली